प्यारे बच्चों, ये कहानी है सारस बादशाह की। बहुत दिनों पहले की बात है। एक रोज़ बगदाद के खलीफा हारून रशीद तीसरे पहर के वक्त दीवान पर टेक लगाए आराम कर रहे थे। दिन भर के काम काज ने उन्हें थका डाला था। उस वक्त वो कहवे की चुस्कियों के साथ साथ हुक्के के गुश लगा रहे थे। उनका वज़ीर-ए-आज़म मंसूर रोज़ाना उसी वक्त उनसे मुलाकात के लिए आता था। आज जब वो आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। खलीफा ने हुक्के को अलग करते हुए पूछा, क्या बात है मंसूर, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? वजीर ने धीमे लहजे में कहा, हजूर, मुझे पता न था कि आप चेहरे से मेरे दिल का हाल जान जाएंगे। बात कोई खास नहीं। महल के बाहर एक सौदागर कुछ खूबसूरत चीजें बेच रहा है। मैं उनमें से एक आध चीज खरीदना चाहता था, लेकिन इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है। खलीफा ने एक खादिम को हुक्म दिया कि बाहर जाकर सौदागर को बुला लाए। सौदागर चंद लम्हों बाद अंदर आया। वो एक छोटे कद का मोटा सा आदमी था। उसने कुछ अंगूठियां, जवाहरात, जुड़ाव, तपंचे, खूबसूरत प्याले और कंघियां सामने रख दी। खलीफा ने वजीर के लिए एक तपंचा खरीदा और वजीर की बीवी के लिए एक खूबसूरत कंघी। अचानक खलीफा की नजर एक नन्हे से संदूकचे पर पड़ी, जिसमें सियाह रंग का कोई सफूफ रखा हुआ था और एक कागज जिस पर कुछ अजीब व गरीब सी लिखाई लिखी थी। ये क्या है? खलीफा ने सौदागर से पूछा। जहां पना, मैं खुद नहीं जानता कि इस संदूकचे में ये क्या रखा हुआ है। मक्का के एक सौदागर ने मुझे ये संदूकचा दिया था। आपको पसंद हो तो आपकी नजर है। खलीफा को पुरानी और अनोखी तहरीरों से खास दिलचस्पी थी। उसने वो कागज ले लिया और सौदागर को रुखसत कर दिया। फिर वजीर से दरियाफ्त किया, क्या तुम ये तहरीर पढ़ सकते हो? वजीर ने जवाब दिया, जी नहीं, मगर बड़ी मस्जिद के करीब एक शख्स रहता है। उसका नाम सलीम है। उसे बहुत सी पुरानी जबानें आती है। शायद वो पढ़ ले। खलीफा ने उसी वक्त सलीम को बुलवा भेजा। सलीम चंद लम्हों बाद आ पहुंचा। खलीफा ने कहा, लोग तुम्हें आलिम कहते हैं। इस कागज पर लिखी हुई इबारत पढ़कर इसका मतलब बताओ। अगर तुम कामयाब हुए तो इनाम पाओगे, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। सलीम ने एक नजर उस कागज पर डाली, फिर कहा, ये तहरीर लातीनी जबान में है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स भी संदूकचे में रखे हुए सफूफ को सूंघ कर मोतबर कहेगा, उसकी शक्ल अपने आप उसकी पसंद के किसी जानवर की शक्ल में तब्दील हो जाएगी।
اور وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھنے لگے گا۔ پھر جب وہ دوبارہ انسان بننا چاہے تو مشرق کی طرف 3 بار سر جھکا کر اس سے لفظ معتبر کہنا پڑے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ جانوروں کی شکل اختیار کرنے کے بعد وہ بھولے سے بھی مسکرانے کی کوشش نہ کرے، نہیں تو ہمیشہ وہ جانور ہی رہے گا۔ سلیم کے خاموش ہوتے ہی خلیفہ نے بہت پرجوش انداز میں اس کو شاباشی دی، اسے انعام بھی دیا اور اس سے یہ وعدہ کروایا کہ وہ کسی کے سامنے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ سلیم کے جانے کے بعد خلیفہ نے وزیر سے کہا، منصور، یہ تو بہت شاندار چیز ہمارے ہاتھ لگی ہے، کل صبح تم یہاں آ جاؤ، پھر کسی سنسان جگہ پر چل کر ہم اس صفوف کا تجربہ کریں گے۔ دوسرے دن خلیفہ صبح کے ناشتے سے جب فارغ ہوا ہی تھا کہ وزیر آ پہنچا۔ خلیفہ نے اپنے مسلح باڈی گارڈ کو حکم دیا کہ صندوقچہ لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ کچھ دیر دونوں محل کے گرد پھیلے ہوئے باغوں میں کسی جاندار مخلوق کی تلاش کرتے رہے۔ اس تلاش میں ناکامی ہوئی تو منصور نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ جھیل کی طرف چلا جائے، وہاں سارس، بگلے اور دوسرے آبی پرندے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ خلیفہ نے منصور کی بات مان لی، دونوں جھیل کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ کنارے تک پہنچے ہی تھے کہ انہیں ایک سارس نظر آیا جو اپنی لمبی چونچ زمین پر جھکائے مینڈکوں کی تلاش میں مصروف تھا۔ ایک اور سارس ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ وزیر نے پرجوش انداز میں کہا، یہ دونوں سارس ابھی آپس میں گپ لڑیں گے، کیوں نہ ہم خود کو سارس میں تبدیل کر لیں۔ ٹھیک ہے، خلیفہ نے منصور کی تائید کی، لیکن پہلے ہم یہ اچھی طرح یاد کر لیں کہ جب